अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज हम मुल्क पाकिस्तान के छठे सबसे बड़े शहर पिशावर की सैर करने जा रहे हैं। इस शहर को दरवाज़ा खैबर क्यों कहा जाता है? साउथ एशिया का सबसे पुराना किस्सा ख़्वानी बाजार इस शहर में मौजूद है। इस शहर के सेठी मोहल्ले को देखकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। यहाँ के लोग किस जानवर का गोश्त वहशी होकर खाते हैं। यहाँ बनने वाली पिशावरी चप्पल का कौन दीवाना नहीं। पिशावर के खूबसूरत मकामात, लोगों की मेहमान नवाजी और यहाँ के रस्म रिवाज, ये सब देखेंगे आज की हम इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। पिशावर, जिसे सिटी ऑफ पठान, सिटी ऑफ ब्रेव पीपल और मेहमान नवाज लोगों के शहर का लक़ब दिया गया है। ये शहर सूबा खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत भी है और इतना खूबसूरत है कि देखने वाले को अपना दीवाना बना लेता है। हर तरफ सब्जा ही सब्जा, सफाई सुथराई और खूबसूरती, इन सब के क्या कहने। ये मुल्क पाकिस्तान का छठा सबसे बड़ा शहर है। इसका कुल रकबा 215 मुरब्बा किलोमीटर और कुल आबादी 48 लाख लोगों के करीब है। नाजरीन, पिशावर शहर एक कदीम शहर है जहां महमूद गजनवी, मरहटे, मुगल्स, सिख और ब्रिटिश, इन सब ने यहाँ हुकूमतें की। फिर तकसीम हिंद 1947 के बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा बना और आज ये शहर मुल्क पाकिस्तान की शाहरग से कम नहीं। ये जंगजू और बहादुर लोगों की सरजमीन है। ये लोग किसी से नहीं डरते, जो भी इनसे उलझा उसे मुंह की खाना पड़ी। ये लोग पश्तो जुबान बोलते हैं और पख्तून कहलाते हैं। ये लोग अपनी सकाफत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। पिशावरी टोपी और पिशावरी चप्पल पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। पिशावरी चप्पल हाथ से तैयार की जाती है और सिर्फ चमड़े से बनाई जाती है। इसकी खूबसूरती और मजबूती ही इसकी असल पहचान है। ये चप्पल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है और लोग इसे शौक से खरीदते हैं। अब हम पिशावर के लोगों का पसंदीदा खाना देखते हैं। आप पिशावर के किसी भी बाजार में चले जाएं, एक तो आपको चपली कबाब, अफगानी पुलाव और बीफ पुलाव ये सब मिलेगा। दूसरे नंबर पर नमकीन और रोश, ये सब खाने इनकी जान है। ये लोग सांस लेना तो भूल सकते हैं मगर गोश्त खाना नहीं। पूरे पाकिस्तान से जो गाय भैंस बूढ़ी हो जाती हैं, ये लोग उसे खरीद कर पिशावर ले जाते हैं। वहां जाकर इसका दम पुख्त बनाकर बेचते भी हैं और खाते भी हैं। इन लोगों ने खाने के साथ गर्म कहवा और गुड़ लाजिम खाना है, जिससे खाना हजम भी हो जाता है और इंसान मोटा भी नहीं होता। चलिए अब हम सैर करते हैं जनूबी एशिया के सबसे पुराने किस्सा ख़्वानी बाजार की। ये बाजार सैकड़ों साल पुराना है, क्योंकि इस शहर में हजारों साल पहले भी लोग आबाद थे और ये बाजार भी तब से आबाद है। यहाँ लोग बैठकर पुरानी जंगों और पुराने वक्तों के किस्सों को सुनाया करते थे, इसीलिए इसका नाम किस्सा ख़्वानी बाजार रख दिया गया। ये बाजार बहुत बड़ा है। यहाँ से आपको दुनिया की हर चीज मिल जाएगी। कपड़े, जूते, फर्नीचर, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हर तरह का खाना। ये बाजार दिन हो या रात, हर वक्त रौनक यहाँ रहती है। खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर लोग यहाँ आकर शॉपिंग करते हैं। ये शहर अपनी खुश्क मेवा जात की मंडी की वजह से भी काफी मशहूर और मारूफ है। काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये सब ड्राई फ्रूट यहाँ इंतहाई आम और सस्ते हैं। बल्कि यहाँ से ड्राई फ्रूट पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। पिशावर पाकिस्तान का वो शहर है जिसे खैबर दरवाजा कहा जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर इस शहर के साथ लगता है। जो दरवाजा आप देख रहे हैं, इसे बाबे खैबर कहा जाता है। इसे 1963 में बनाया गया था और ये पिशावर का सबसे मशहूर मकाम है। ये सतह समुंदर से 1066 मीटर ऊंचा है। इस दरवाजे से आगे दर्रा खैबर शुरू हो जाता है, जो तुर्खम बॉर्डर तक जाता है। ये वो रास्ता है जहां से तमाम बादशाह इलाकों और मुल्कों को फतह करके पहुंचे। इस दरवाजे पर मुख्तलिफ तख्तियां भी नस्ब हैं।
جن پر درہ خیبر سے گزرنے والے حکمرانوں، بادشاہوں اور حملہ آوروں کے نام لکھے گئے ہیں۔ یہ ایک تاریخی سرزمین ہے۔ پختون لوگ شروع سے جنگیں لڑتے آئے ہیں۔ یہ انتہائی بہادر اور جنگجو ہیں۔ درہ خیبر سے پاکستان اور افغانستان کی سب سے بڑی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ شہر کوئٹہ سے 838 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اسلام آباد سے 185۔ یہاں کے مرد حضرات قمیض شلوار پہنتے ہیں، سر پر ٹوپی اور پاؤں میں پشاوری چپل پہنتے ہیں۔ کپڑوں کے اوپر ویسٹ کوٹ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں کی عورتیں باقاعدہ پردہ کرتی ہیں اور برقعے کا استعمال کرتی ہیں۔ افغانستان کا بارڈر ساتھ لگنے کی وجہ سے 1900 کی دہائی میں افغان جنگوں کے دوران ہزاروں افغانی پشاور آ گئے تھے، بلکہ اسی راستے سے ہوتے ہوئے پورے پاکستان میں پھیل گئے۔ ناظرین، صوبہ خیبر پختونخوا اس وقت بہت مشکلات سے گزر رہا ہے، کیونکہ پشاور کے گرد و نواح کے علاقوں میں سیلاب سے جو نقصانات ہوئے اسے پوری دنیا نے دیکھا اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ اس سیلاب سے 300 کے قریب لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ یہ سیلاب زیادہ تر رات کے وقت بستیوں اور آبادیوں میں داخل ہوا۔ لوگ سو رہے تھے جب یہ قیامت ٹوٹی، اور پھر لوگ سوئے ہی رہ گئے اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چل بسے۔ پوری دنیا اس وقت پاکستان کے دکھ میں شریک ہے۔ کروڑوں روپوں کے جانور اور ساز و سامان سیلاب کی نظر ہو گیا۔ پچھلے 3 دنوں سے پشاور شہر میں بھی موسلا دھار بارشیں ہو رہی ہیں، جس میں 200 سے زائد گھر پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ زندگی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، کاروبار بند ہو چکے ہیں، لوگ کھانے پینے سے پریشان ہیں۔ پورے پاکستان سے لوگ اور بڑی بڑی تنظیمیں KPK کے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا سامان اور دوسری ضرورت کی اشیاء پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پشاور وہ علاقہ ہے جہاں انڈین اداکار راج کپور رہا کرتے تھے؟ ان کی حویلی آج بھی پشاور میں موجود ہے، لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دلیپ کمار صاحب کی بھی پشاور میں حویلی موجود ہے۔ یہ حویلی قصہ خوانی بازار کے قریب موجود ہے۔ یہ دونوں حویلیاں اب خستہ حال ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ شاہ رخ خان کے والد کا گھر بھی قصہ خوانی بازار کے قریب ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ ناظرین، پشاور کا قہوہ بہت مشہور و معروف ہے۔ یہاں کا پشاوری قہوہ پورے پاکستان میں فروخت ہوتا ہے۔ قصہ خوانی بازار میں 100 سال پرانی قہوہ کی دکانیں آج بھی موجود ہیں۔ چلیے اب ہم سیر کرتے ہیں پشاور میں موجود سینکڑوں سال پرانے قلعہ حصار کی، جسے بالا حصار کہا جاتا ہے۔ یہ دورانی سلطنت کا قلعہ ہے، جو کہ موسم سرما میں اس قلعے میں رہتے تھے اور موسم گرما میں قابل افغانستان میں۔ تیمور شاہ دورانی نے اس قلعے کا نام بالا حصار رکھا۔ 19ویں صدی میں سکھوں نے پشاور پر حملہ کیا تو یہ قلعہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ پھر اس قلعے کا نام سمیر گڑھ رکھا گیا، جو مشہور نہ ہو سکا۔ یہ سطح زمین سے 92 فٹ اونچا ہے۔ ایک پختہ سڑک اس قلعے کے اندر بھی جاتی ہے۔ یہ قلعہ لال پتھر اور اینٹوں سے تیار کیا گیا ہے، جو کہ آج بھی اپنی اصل حالت اور مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ پشاور کے اندر ایک میوزیم بھی موجود ہے، جو کہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا اور قدیم میوزیم ہے، جسے 1907 میں ملکہ برطانیہ کی یاد میں وکٹوریہ ہال کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے 2006 میں مزید بڑا کیا گیا، اس کے رقبے میں اضافہ کیا گیا۔ اس میوزیم کے اندر بے شمار قدیمی نوادرات موجود ہیں، جسے دیکھنے کے لیے سیاح دور دور سے آتے ہیں۔ پشاور کا گھنٹہ گھر یہ 126 سال پرانا ہے، جسے کنگھم گھنٹہ گھر کا نام دیا گیا۔ یہ برطانوی گورنر سر جارج کنگھم کے نام سے رکھا گیا۔ یہ گھنٹہ گھر کافی خوبصورت ہے۔ اب ہم سیر کرتے ہیں سیٹھی محلے کی۔ یہ بہت خوبصورت اور قدیم ہے۔ اسے پرانے ثقافتی ورثے کی شکل میں رکھا گیا ہے۔ اسے سیٹھی خاندان نے تعمیر کروایا تھا۔ یہاں بہت سی حویلیاں موجود ہیں۔ سیاح اس محلے کو دیکھنے ضرور آتے ہیں۔
इन हवेलियों के दरवाजों से लेकर दीवारों तक हर जगह नक्शो निगार किया गया है। ये हवेलियां लाल रंग के पत्थरों से तामीर की गई हैं। नाज़रीन, इस्लामिया कॉलेज पेशावर ये एक तारीखी इमारत है, 112 साल पुरानी है। इसे ब्रिटिश हुकूमत ने तामीर करवाया था। ये इमारत हसीन व जमील है और बहुत बड़ी है। यहाँ 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स तालीम हासिल करते हैं। ये मुल्क पाकिस्तान के सबसे पहले तामीर होने वाले तालीमी इदारों में से एक है। पेशावर में बड़े बड़े और खुले रोड्स मौजूद हैं। यहाँ मेट्रो बस का निज़ाम भी मौजूद है जो कि शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। बस ट्रांसपोर्ट और रेलवे का निज़ाम भी मौजूद है। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में मौजूद हों, बजरिया रेलवे आप पेशावर जा सकते हैं। पेशावर का अपना एयरपोर्ट भी मौजूद है जहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स उड़ती हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी पेशावर के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी? तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी पेशावर के ऊपर एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।